Poison tree. I was angry with my friend. I told my word didn't. I was angry with my foe. I told it not. My word did grow, and I watered it in fears, night and morning with my tears, and I sunned it with smile, and I soft deceitful while. And it grew both day and night, till it bore an apple bright. And my foe beheld its sign, and he knew that it was mine. And into my garden stole, when the night had filled the pole. The morning called a sea, my foe outstirred beneath the tree. Summary of the poem A Poison Tree. In the summary, the writer of the poem tells us that when he was angry with his friend, he simply told his friend that he was annoyed, and then put an end to his bad feeling. But when he was angry with his enemy, he did air his grievance to his foe, and so the anger grew. Whereas we can trust our friend with our true feeling and be honest with them. Singkatnya, penulis puisi itu memberitahu kita bahwa ketika dia marah dengan temannya, dia hanya memberitahu temannya bahwa dia kesal, dan itu mengakhiri perasaan marahnya. Tapi ketika dia marah dengan musuhnya, dia tidak mengungkapkan keluhan kepada musuhnya, sehingga kemarahannya tumbuh. Sedangkan kita bisa mempercayai teman kita dengan perasaan kita yang sebenarnya. Dengan kata lain, jujur. Atau bisa dikatakan karena kita sebagai sahabat sejati. In the second stanza, the writer turned to the central title metaphor of his poem, likening his anger to a tree that he watered with fear and resentment. Di bait kedua, penulis mengalihkan ke metafora judul puisinya, menyamakan amarahnya dengan pohon yang dia siram dengan ketakutan dan kebencian. Then he says that the foul smell he put on whenever he saw his enemy act like sunlight helping a tree to grow. By botting up his anger made it worse, and by putting on soft deceitful wells, trick and cover up to hide his true feelings. The anger continued to grow and morph into something more devilish, the need for vengeance. He is smiling at his enemy while all the while he is plotting his revenge. Kemudian dia mengatakan bahwa senyuman palsu yang dia tampilkan setiap kali dia melihat musuhnya bagaikan sinar matahari yang membantu pohon untuk tumbuh. Dengan memendam amarahnya, dia memperburuk perasaannya. Dan dengan tipuan lembut yang menipu, yaitu untuk menyembunyikan perasaan yang sebenarnya, kemarahannya terus tumbuh dan berubah menjadi sesuatu yang lebih licik, yaitu balas dendam. Dia tersenyum pada musuhnya, sementara dalam hatinya, dia merencanakan balas dendam. The mean on this poison tree is that anger and hate start to eat away at oneself. Hatred always turn inward, corrupting into self-hatred. Maksud dari puisi yang berjudul A Poison Tree bahwa kemarahan yang dipendam akan menjadi penyakit pada hati kita, sedangkan kebencian akan mengarah pada balas dendam. In this third stanza, an apple sprouts from this poison tree of anger. Apple bright attract the attention of his enemy. Sneaked into the garden one night
and ate the apple from this tree. Then find his enemy the next morning. His foe is lying dead under the tree, having eaten the poisoned fruit. Dalam bait ketiga, sebuah apel yang tumbuh dari pohon kemarahan yang beracun, yaitu bright apple atau apel cerah, ini menarik perhatian pada musuhnya, yang kemudian masuk ke taman suatu malam dan makan apel dari pohon itu. Kemudian menemukan musuhnya keesokan paginya, musuhnya terbaring dan mati di bawah pohon setelah memakan buah beracun itu. Analysis of the poem. A poison tree is written in quarts of 4-line stanza rhythm. A B B. Rhythm completes. The matter of the poem is what is technically known as treatment. This means a stretched syllabally followed by an underlined syllable. Example in the line, and he knew that it was mine. The stress are as follow, and he, and now that, and it was, and mine. There are four such truths align her treatment. Puisi ini ditulis di dalam 4 bait, yaitu yang berirama A A B B. Mater puisi adalah apa yang secara teknis dikenal sebagai trimeter. Ini berarti suku kata yang ditekan diikuti suku kata yang akan ditekan. Misal di baris tekanannya adalah sebagai berikut. Dan dia tahu itu milikku. Ada 4 throats seperti itu dalam satu baris, maka itu disebut tetrameter. The fourth and final throat is cut short, for instance, and he knew that it was mine. Writer simply writes, he knew that it was mine, cutting short the line before we give the art syllable. This poem is clipped, which is reinforced by the short sentence and frequent use of full stop. Pada bait keempat dan terakhir dipotong pendek. Misalnya pada baris and he know that it was mine. Penulis hanya menulis and he know that was mine. Memotong baris sebelum kita mendapatkan suku kata ke-8. Hal ini membuat puisi terasa terpotong, yang diperkuat dengan kalimat-kalimat pendek dan menggunakan titik yang sering. The next, this powerful little poem is about the power of anger to become something deadly and diffuse. The enemy might have stolen an apple, but he was deceived. An apple is reference from writer. Puisi kecil yang kuat adalah tentang kekuatan amarah dan menjadi sesuatu yang mematikan dan licik. Musuh mungkin telah mencuri apel tersebut dan masuk tanpa izin ke kebun sang penulis. Tetapi dia tertipu, dan apel adalah sebuah gambaran balas dendam sang penulis. In other words, both the speaker and his foe deload the speaker because he seems unaware that he has diminished himself by his action, and the foe because he little realizes that the apple. The next signs the apple represent human enmity and resentment. The line "and he knew that it was mine" resonates with bitter irony.
because in actual fact both the foe and the speaker fail to realize that he poisoned apple has in fact their mutual harder and curbed them both. Karena apel mewakili permusuhan dan kebencian manusia, kalimat "and he knew that it was mine" mm, ber- beresonalisasi dengan ironi pahit karena pada kenyataannya, baik musuh maupun pembicara tidak menyadari bahwa apel beracun telah merusak hubungan keduanya. Kebencian timbal balik mereka telah merusak mereka berdua. Timbal balik dari perbuatan mereka yaitu kebencian yang merusak hubungan pertemanan mereka sendiri. In the second stanza, one possible interpretation is as follows. A writer is saying that repressing our righteous anger make us scam into finding underhand ways to get back at our enemies, and conclusively or unconsciously we end up setting traps for our enemies in order to bring them down. Kemudian, apa yang harus kita lakukan dari metafora ini? Salah satu interpretasi yang mungkin dilakukan adalah sebagai berikut. Penulis mengatakan bahwa kemarahan yang dipendam membuat kita merencanakan hal yang curang, yaitu dengan membalas musuh kita. Dan secara sadar atau tidak sadar, kita akhirnya membuat jebakan untuk menjatuhkan musuh kita. The next slide, the fact that the writer has signed history with smile implies that putting on a friendly front and paying two face towards our enemies grow entry in ways we little understand. Fakta bahwa penulis telah menumbuhkan pohonnya dengan senyuman menyiratkan bahwa bersikap ramah dan bermuka dua terhadap musuh kita menumbuhkan pohon kemarahan. Pouring to anger our sense of having been watered into the ground, like watering the soil is only a way of breeding more unhappiness, not a way to solve or cure the hurt well we. Only by bringing such heart out into the open and confronting our foe with it can we hope to cure ourselves of it. Mencurahkan kemarahan kita, perasaan kita yang telah dianiaya ke dalam tanah, seperti menyirami tanah, hanyalah cara untuk menumbuhkan ketidakbahagiaan, bukan cara untuk menyelesaikan atau menyembuhkan luka. Kita berharap untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Padahal dengan cara seperti itu hanya menumbuhkan kesengsaraan. In other words, a writer does not condemn anger as invariably self-destructive or even hate. Sometimes it is right to hate things which seem to assault our moral sensibilities, but such contempt and anger become corrupted when they lead us to deceive because such behavior reduces our own moral construction. Dengan kata lain, penulis tidak mengutuk kemarahan sebagai penghancuran diri sendiri atau bahkan kebencian. Terkadang adalah benar untuk membenci hal-hal yang tampaknya menyerang kepekaan moral kita, tetapi penghinaan dan kemarahan hanya mengajarkan kita untuk menipu, karena perilaku seperti itu mengurangi harga diri kita sendiri. Thus, the end of the poem represents the writer's triumph over his foe in positive terms. Perhaps, but is a mixed victory. He was success in defeating his enemy because his foe was shown his hand first. His enemy's deceitful behavior in sneaking into the writer garden to steal the apple
cause the downfall, leaving the speaker victorious and his enemy discouraged. Apakah puisi ini mewakilkan kemenangan penulis atas musuhnya secara positif? Itu bisa jadi, tapi itu adalah kemenangan keduanya. Dia berhasil mengalahkan musuhnya karena musuhnya telah menunjukkan tangannya lebih dahulu. Perilaku musuhnya dengan menyelinap ke taman sang penulis untuk mencuri apel menyebabkan matinya musuhnya, meninggalkan meninggalkan penulis menang dan musuhnya hancur. However, this represents is a positive victory for the speaker, who could only bring about his enemies' downfall by being deceptive himself. Is an open question which deserves close analysis and discussion. Seberapa jauh hal ini mewakili kemenangan positif bagi pembicara? Ya, yang hanya dapat menjatuhkan musuhnya dengan menipu dirinya sendiri adalah pertanyaan terbuka yang pantas dianalisis dan didiskusikan dengan cermat. Ultimately is depend on our perspective on issues of vengeance and retribution in terms of rather own view on the matter. It is perhaps enough to observe he originally planned to call the poem Christian Forbearance for deceiving on the less obviously religious peasantry. Dan pada akhirnya itu tergantung pada perspektif kita sendiri tentang masalah balas dendam dan pembalasan. Dalam hal pandangan penulis sendiri tentang masalah ini, mungkin cukup untuk mengamati bahwa dia awalnya berencana untuk menyebut puisi itu sebagai kesabaran dalam maksud keagamaan, sebelum memutuskan pada pohon racun yang kurang religius.